বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিনো ইন্ডিয়া ব্লগ। আজি মানে বন্ধুসকল আপোনালোকক লৈ আনিছো অনলি যিসকলে মানে ৰাভা ভাষা জানে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'ত হৈছে বাক্সক বাৰাইখন কেনেকুৱা সৃষ্টি হ'ল এইটো মানে ৰাভা ভাষা দি কোৱা আছে খলখুলে কৈ এইটো মানে শুনাবলৈ বিচাৰিছো। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। বুঢ়ী জন্ধানী চিঙা ৰাম তুনুকাই চিঙি গাই সংগঠন চকেৰাংকাই চলাইকাই অহম ব্ৰহ্মে ঈশ্বৰ সিৰগিনী ঋষি নাঙান ৰাংকাৰাং হা তালাম মুলুক তালুক চেঁচাকুন্দি বুসুমদুৰা ৰাংকাৰাং গামুনব্ৰা মাৰিব্ৰা তৰাইগিৰি তে পিঠাৰ সান্নি পিঠাৰ আদামি মেলা সামজা নুনা কামি হাবা ৰাণা tukang nanga khara hapa kini para moni sun tupe hasisa kurisa aya baba narai nanga cing urgita bapak itu cakap na apa naga yang cara film spesial ini nemrasnya সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচীখন শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া মানে আপোনালোকক কোচ ৰাভাসকলৰ গীত শুনাম। बुलिरफुकै जाकाय राभा ताङा बसर बसरी बुलिरफु इदुवामोन ओका बुलिरफुकै प्रथाबा कयदिनि पारा समाप्त साटा जेथिया बोडारा जनानिके मारिना जांजो उनि साबनि तोरंगा श्राद्ध अनकाय ब्रह्म भज राखुनानिके श्राद्धनि आयोजन खान्दामोनगे एके समय दागाय जन्थरु पान्थरु आरो रुपाची आरो सनाचीनि माजारि विवाह पर्व बा विवाह कार्यक्रम बानो खानानिके एके समय दिगि आयोजन साटा আর ওকায় আয়োজন খারকা সময় দিকে দেখানটা ওকায় শ্রাদ্ধ আর বিবাহ কার্য সম্পূর্ণ খানা নাকি বাঘ ছয় মানে যেতিয়া বাঘ মাংস হাওখা টানামন ওকাইকে মানে শ্রাদ্ধর নাকি টানকাই সময় দিকে বাঘ ছয় রিঙা থাকে বাঘ মাংসিং বাঘ মাকান ছয় রিঙা থাকে জানিবাদ নাকি বাঘ মাংস চকাই বাঘ চক টাক মানে নাকি বাঘ চক बारायनि सृष्टि सांगाता आछि एके समय दिगि तरांग श्राद्ध राखुनानिके जागाय आयोजन खान्ता ओखानि पारान तरां श्राद्धनि पारा तरां बाराय सृष्टि सांगाता एके समय दागाय जिहेतु रंदन चंदनान जन्थारु पान्थारु बिछां ऋषिनि सुब्रा लेमातां लेम बारायनि गायतां जाख्रे चिं एनान होय ओ बिस्नि कायबे ओ पाहामनि बाराय ओ टिक्रिकिला बाराय थैगौ नाखारि जिहेतु बाराय दंसाखाय जन्थारु पान्थारु ऋषिनि सुब्रा जिहेतु ओरि निर्दिष्ट बाराय दंसामोन अब्रानिके आतनजो बेलेग जाति जिहेतु फामान जागा ओनि बारानिके अरंगान मुंमानजो लेम बाराय मुंमानजो रनिके साबानि जाबुजान राभा तांगानिके जांगोय रिबन्ता अरं मुजान मुस्तां बुजान बे लेम बारायसे पुरिसेरुके चांता आरो जाबुजान मिचिदांबा लेमा तांगो राय मने मुस्तां बुजान बियाखा रामanta अरंगोबा बाराय जिहितो दंचा अरं बुजान नेकियान लेम बाराय निमने सिक्रेटि बा आइखा रुपे साटा एटा समय दाय ते गटिके कादिके चिं जुदि ते तारि गिजिर चिं सिनाता सेमनि राइस बुजान एकाय दागाय बे अकासने लिखि किन्तु बाराय निमने निर्दिष्ट बाराय दंचामोन राभा तांगि जातिया नबे अकाय समयनि बारासे बाक माकां सटाक बायनि पारा बाक्सक बाक सटाकाय बाक्सक ओकाय खमनि पारा तरां श्राद्ध राखुनानिके जाबुजान आयोजन खारकाय जगार पांगर खारकाय बुजान नानिके तरां बाराय तरां भद्र निमने आइखो राखुजो এই মিটিংখন সম্পূৰ্ণ ৰাভা ভাষাৰে কোৱা হৈছে। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কিনে পালে যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ঠাপাক কৰি মাৰি দিয়ক। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।